আজ সোমবার পবিত্র ঈদ যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবে গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পালিত হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে ধর্মনগরে উদযাপিত হলো ঈদ। ধর্মনগরের অভ্যন্তরে থাকা ছোট বড় সকল মসজিদে নামাজ আদায় করা হয়। এতে ছোট বড় সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা নামাজ আদায় করেন। এদিন ধর্মনগরের সবচেয়ে বড় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় ধর্মনগরের DNV रोड स्थित धर्मनगर शहर ईदगाह माटे। शव्वाल की पहली तारीख है जो कि रमजान महीना का रोजा के बाद मुसलमानों के सामने पूरी दुनिया में जो दिन आता है वो ईद उल फितर का दिन है। तो शव्वाल की पहली तारीख और ईद उल फितर की पहली रोज है। आज पूरी दुनिया में हमारे धर्मनगर शहर का नहीं है, वर्ल्ड में मुसलमान खुशी मना रहे हैं। तो उन तमाम खुशियों के साथ साथ हम लोग यहाँ त्रिपुरा धर्मनगर से, ये धर्मनगर का जब बड़ी ईसाई ईदगाह है, इसमें आज जमात हुई है और हम लोग यहाँ जमात के बाद सबको बधाई दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के तमाम अदियान, तमाम मज़हब, तमाम रंग, तमाम चेहरा, तमाम जबानों को लोगों को हम अपनी तरफ से दिली पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। এখানে একসঙ্গে হাজারেরও বেশি মানুষ নামাজ আদায় করেন ও দেশবাসী মুসলিম উম্মাহ ও শান্তি কামনার বিশেষ মোনাজাত করেন এবং নামাজ শেষে কোলাকুলি করে পরস্পরের প্রতি ভাব বিনিময় ভালোবাসা আদায় করেন। দীর্ঘ 1 মাস রোজা রাখার পর পালিত হলো ঈদ। ব্যুরো রিপোর্ট, KCP লাইভ।